Može li moja kriptovaluta na stari all time high, može li puta 10, kao i općenito mišljenja o pojedinim kriptovalutama često pitate, često je u komentarima, pa danas ću s vama podijeliti neka svoja razmišljanja o dva altcoina koji nisu novi na tržištu, ali su omiljeni među zajednicom i spominjete ih u komentarima. Neovisno da li ih imate u portfoliju ili nemate, vjerujem da ćete naučiti nešto novo, pa krenimo. Pozdrav, ja sam Dejan, vaš online kripto suputnik, dobrodošli u Kripto evoluciju. Na današnjem kripto meniju bit će Solana i Holochain. Osobno ih nemam u portfoliju, no to će mi možda pomoći da budem još objektivniji. Još jednom napominjem da ono što ću iznijeti je samo moje mišljenje i ja mogu biti potpuno u krivu. Solana je po mom mišljenju, što bi se reklo, jedan od zicera za ovaj ciklus. Voljeli je ili ne, činjenica da je Solana u biti jedini coin koji je konstantno u top 10 prema coinmarketcap.com, a da je nastala u prošlom ciklusu. U jednom momentu četvrta po veličini kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji uz sav food, izloženost prema FTX-u, proglašenjem za security, pa prijašnje zastoje. Naravno, bilo je tu i pozitivnih vijesti, ali ono što je najvažnije je da Solana i dalje ima pozornost tržišta. Ako pogledamo chart Solane i usporedimo sa njenom tržišnom kapitalizacijom, označeno ovom narančastom linijom, vidimo da je struktura cijene i tržišne kapitalizacije u biti dosta slična, odnosno prilično prati jedna drugu, to jest obje su u uzlaznom trendu. Ono što mi se još sviđa kod Solane, da se nekako ustabilila u odnosu na Bitcoin. Dakle, ovo gledamo sad Solanu u odnosu na Bitcoin, Solana Bitcoin par, te ovdje je napravila double bottom, kao što vidite, i postavila veliku vjerojatnost da je to njeno dno u odnosu na Bitcoin. Naravno, iako je ovo veliki raspon, ako pogledamo ovaj pravokutnik, no mi kao investitori gledamo ipak malo veću sliku, malo širu sliku, je tako. Zašto uspoređujem još sa Bitcoinom? To nam još potvrđuje, jer Bitcoin nam je konstanta, cijelo vrijeme je broj 1, tako da je dobro promotriti koliko naš omiljeni altcoin u biti zaostaje za Bitcoinom kao predvodnikom tržišta. Koliko može Solana? Kao što sam rekao, osobno mislim da je veliki favorit da ponovi all time high. A koliko daleko može ići, to su već nagađanja. I dalje od toga stvarno ne bi išao. Ne zaboravite da sada Solane u opticaju ima 35% više nego što je to bilo kad je ona došla na svoj all time high i da nas još u 2025. čekaju još neka dodatna otključavanja sa FTX-a, tako da i to treba uzeti u obzir. U bullu se to naravno puno lakše apsorbira, no svakako povećan supply u odnosu na prošli bull nikako ne smijemo zanemariti. Idemo sada vidjeti što nam kaže Holochain. Ovim putem i veliki pozdrav kanalu Kriptomanija, na kojem ćete ujedno naći i zanimljivih informacija o ovom projektu. Dakle, Holochain je svoju renesansu doživio u 4. mjesecu 2021. godine kad je došao do maksimalno nešto iznad $3 i zauzeo je na coinmarketcap.com visoko 28. mjesto. U trenutku snimanja videa Holochain se nalazi ipak na drugoj stranici CoinMarketCapa, ali na dosta visokom 110. mjestu. Jer ipak neki sjajni objekti su privremeno zauzeli prvu stranicu CoinMarketCapa i ono što je odmah vidljivo da Holochain nema problema sa povećanjem tokena u opticaju, te da je njihov trenutni broj zanemarivo veći u odnosu kad je dosegao all time high. Jedna svakako zanimljivost na chartu koju moram primijetiti je da je Holochain napokon možda počeo graditi svoje dno, što se vidi ovdje, našavši podršku upravo na cijeni nakon koje je eksplodirao u prošlom bull marketu. No naravno, ukoliko se ukaže potreba, to možemo staviti za neki drugi put, a ono što je važno da koliko god da je omiljen među zajednicom
isto tako ne smijemo zanemariti to da ima i uteg od preko 118.000 holdera. Da li je moguće da napravi all time high ili možda 2 puta od toga? Naravno, moguće je. No najvažnije od svega je gdje ste vi u cijeloj toj priči, u toj igri, jer kao što nećete kupiti ili niste kupili na samom dnu, nećete ni prodati na samom vrhu. I to je jasno kao dan. Ni vi, ni ja, ni bilo ko od nas. Zato isto tako kao što stepenasto kupujete prema dolje, možda ne bi bilo loše da se pripremite za vaše omiljene altcoine i napravite plan za stepenastu prodaju prema gore. Prvo da vam kažem da sam ovdje promijenio chart u linearan iz logaritamskog prikaza, da vidite kolika je u biti to razlika i da vidite da nam je ovdje, nazovimo ova linija, na pola puta do all time high-a starog, jel? I sad uzmimo za primjer da ste Holochain kupovali u prosjeku po 0,0015 i ukupno ste investirali recimo $2000. I kada Holochain dođe do 0,015, odnosno do polovice od all time high-a, vi prodate 25% svog Holochaina i imate $5000. Dakle, već ste zaradili. Novih 25% prodate na starom all time high-u, a ostatak naravno prepuštam vama na izbor. Zašto? Na ovaj način, ono najgori scenarij da dođe samo na polovicu bivšeg all time high-a, vi ste već izašli u plusu. Nemojte me pogrešno shvatiti, ja vam od srca želim da svima napravi puta 100 i nitko sretniji od mene ako vi ispunite svoje ciljeve, ali moramo biti spremni i ako neke stvari ne pođu u onom smjeru kako smo zamislili. Na kraju krajeva možda ćete se u početku lupati po glavi, joj zašto ste prodali tako rano, no kad tržišta opet počnu padati, shvatit ćete u stvari koliko ste dobro prošli. Ukoliko vam se svidio video, naravno nemojte zaboraviti stisnuti like, ostavite u komentarima vaše mišljenje i prijedloge, podijelite prijateljima na društvenim mrežama i pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!